अरे हमें तो मस्त लग रहा है यार, हमें को कौन सी परेशानी है। ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं जो दुनिया की सुनते हैं, अल्लाह के रसूल के बरगुज़िदा वली है। यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है, हम कहाँ से टेंशन में, हम रिलैक्स हैं। ये कोर्ट प्रोसीजर है, चलता रहेगा, वी आर रिलैक्स। एक बात कही थी कि ये दरगाह पे वर्षिप एक लागू नहीं होता है। अरे उसके कहने से क्या हो जाता है। इसको अजमेर से ना निकालना पड़ेगा, इसको यहां से भगाना पड़ेगा। राजा के पास गए थे गरीब नवाज को अजमेर से निकलवाने के लिए। आज भी ये मिलकर के अपने बड़ों से सिफारिशें कर रहे हैं कि तोड़ा जाए, हटाया जाए। उस दौर में भी मेरे अजीजों ऐसा ही किया था। लेकिन आओ तारीख को उठा करके देखो, जब तारीख के औराक को पलटोगे ना मेरे अजीजों, तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में भी लाख कोशिशें की आका गरीब नवाज को अजमेर से भगाने की, हिंदुस्तान से निकालने की। लेकिन कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रह गए, सर पटकते रह गए। हिंदुस्तान से तो बहुत दूर की बात है निकालना, गरीब नवाज को अजमेर से ही ना निकाल सके। अजीजों, जब मेरे आका गरीब नवाज की करामतों के चर्चे होने लगे ना, दूर दूर तक करामतों के चर्चे हो रहे हैं। लोग आका गरीब नवाज की करामतों को सुन सुन करके अजमेर आ रहे हैं और आका गरीब नवाज के हाथ में अपना हाथ देकर के मुसलमान हो रहे हैं। कुछ लोग करामतें देख देख कर मुसलमान हो रहे हैं, कुछ लोग करामतों को सुन सुन कर मुसलमान हो रहे हैं। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, गरीब नवाज की करामतों को देखकर, आपके चेहरे को देख कर के लोग मुसलमान होने लगे ना, तो उस दौर के यानी गरीब नवाज के दौर के कुछ पंडितों ने ये मीटिंग जोड़ी। उन्होंने ये फैसला लिया कि यार अगर इसी तरह होता रहा ना, ये मुसलमान फकीर इसी तरह से करामतें दिखाता रहेगा, तो एक एक करके सारे मुसलमान हो जाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको अजमेर से ना निकालना पड़ेगा, इसको यहां से भगाना पड़ेगा। उन सारे पंडितों ने एक होकर के मेरे अजीजों मीटिंग जोड़ी, सब एक होकर के इकट्ठा होकर के उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, महाराज ये जो मुस्लिम फकीर आया है ना, इसको अगर अजमेर से नहीं भगाया गया, इसको अपनी सरहदों से नहीं निकाला गया, सारे हिंदुस्तान में मुसलमान होंगे। वो दिन दूर नहीं है, इसका कुछ किया जाए, इसको यहां से निकाला जाए, इसको या तो इस मुल्क से ही बाहर कर दिया जाए या अपनी सरहदों से इसे दूर कर दिया जाए। आज भी मेरे अजीजों, उस दौर में भी वो छोटे छोटे लोग मिलकर के अपने बड़े के पास गए थे, राजा के पास गए थे गरीब नवाज को अजमेर से निकलवाने के लिए। और आज भी मेरे अजीजों, ये छोटे छोटे मिलकर के, ये छोटे छोटे जो लोग हैं ना, ये अपने बड़ों से जाकर के सिफारिशें करते हैं कि फला मस्जिद का सर्वे किया जाए, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं, फला मजार को तोड़ दिया जाए, उस मजार के नीचे मूर्तियां हैं, वो मजार नहीं है बल्कि मूर्ति है। गरीब नवाज के मजार को तोड़ दिया जाए, वो मजार नहीं है बल्कि शिव का मंदिर है। न जाने कैसी कैसी बातें। आज भी ये मिलकर के अपने बड़ों से सिफारिशें कर रहे हैं कि तोड़ा जाए, हटाया जाए। उस दौर में भी मेरे अजीजों ऐसा ही किया था। लेकिन आओ तारीख को उठा करके देखो, जब तारीख के औराक को पलटोगे ना मेरे अजीजों, तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में भी लाख कोशिशें की आका गरीब नवाज को अजमेर से भगाने की, हिंदुस्तान से निकालने की। लेकिन कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रह गए, सर पटकते रह गए। हिंदुस्तान से तो बहुत दूर की बात है निकालना, गरीब नवाज को अजमेर से ही ना निकाल सके। जब गए ना वो सारे इकट्ठे होकर मिलकर उस वक्त के बादशाह के पास, तो उसने कुछ सिपाहियों को मेरे अजीजों हुक्म दिया कि तुम अपने हथियार लो और इनके साथ में जाओ। ये जो पंडित हैं, ये जो मुसलमान फकीर की बात कर रहे हैं, वो कोई भी है उसको निकाल दो हमारी सरहदों से। वो सारे गए मिल करके। अब ये खुश हो गए कि अब तो हमारा काम हो गया है। ये जो मुसलमान फकीर ये करामतें जो दिखा रहा है ना, कभी पानी एक कासे में ले आता है, कभी मेरे अजीजों ऊंटों को बिठाता है, ऐसा बिठाता है कि उठते ही नहीं है, कभी अपनी जूतियों से जयपाल जादूगर के जादू के भूत को उतार देता है। ये करामतें जो दिखा रहा है, अब इस मुसलमान फकीर को यहां से निकाल दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। वो सारे मिल करके, पंडित भी साथ में है और साथ में सिपाही है, और सिपाहियों के पास में मेरे अजीजों उस वक्त के हथियार है। जब सारे मिलकर के गरीब नवाज के करीब पहुंचे, अजियत देना चाहते थे, तकलीफ देना चाहते थे, परेशान करना
چاہتے تھے آقا غریب نواز کو میرے عزیزو، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا غریب نواز کو، کیا پاور و اختیارات عطا فرمائے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے آقا غریب نواز نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، غریب نواز نے زمین سے مٹی کو اٹھایا اور اس پر آیت الکرسی کو پڑھا اور میرے عزیزو ان کی طرف پھینکا، ادھر آیت الکرسی پڑی ہوئی مٹی کو ان کی طرف پھینکنا تھا اور ادھر وہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب پریشانی میں، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ وہ الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج بھی یہی حالات ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ لوگ ہیں نا جو ہٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ سن لے کان کھول کر کے کہ غریب نواز نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے، اب نمبر سب کا لگنے والا ہے، ابھی چھوٹے چھوٹوں کا نمبر لگا ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ بڑے بڑوں کا بھی نمبر لگ جائے گا۔ مسلمانوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر محبت ہے غریب نواز سے، پیار ہے غریب نواز سے، اگر اللہ کے ولیوں کا عشق ہے نا تمہارے دلوں کے اندر، تو کچھ نہ کرو کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیسے ہوگا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس ہونا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے نا میرے عزیزو، مسلمانوں کا یہ شیوا تو نہیں کہ وہ مایوس ہو جائیں، نا میرے عزیز، مایوس ہونا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور میرے عزیزو اس نے اپنے ولیوں کو بھی وہ پاور عطا فرمائی ہے، وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں اس علاقے کے فیصلے وہی اللہ کے ولی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ لیکن ہیں کچھ لوگ ایسے جو اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، نام بھی اسلامی ہے، لیکن میرے عزیزوں انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ آج لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیسی بات کر دی، آج اتحاد کا زمانہ ہے، متحد ہونا چاہیے، ہم بھی متحد ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اتحاد کو پسند کرتے ہیں، یونٹی ہمیں بھی پسند ہے، ہم کون سا اختلاف پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ولیوں کے مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کے مزار پہ نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، کچھوچھا نہ جاؤ، یہ ولیوں کی بارگاہوں میں جا کر کے کیا ملتا ہے؟ آج میرے عزیزو انہی لوگوں کی وجہ سے غیر مسلموں کو زیادہ فائدہ ملتا ہے، اور آج جو مزارات کو توڑنے کا نمبر آ گیا ہے، مزارات کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔